from the mountains. A new story begins. In the rugged mountains of Tinglayan, where farming and fishing sustain the daily lives of families, lies Barangay Sumadal, one of the farthest and most underserved communities in the municipality. Saon na Criselda Daliyong, Secretary ng Suma Fisher Folk Association. Manyaman ay tatulong ng BFAR tan sa koranda na attorney Nudik. Tan training inil ali siya at inyap apply ni tan association ni. Isu nga na urnos anyway association at mayat nan tuturungan na. At sapay ko mata at siya yung maumay mga yalali o chuma trainings tapno makatulong tan anay association ni. Thank you. Sogan, iliun kapatogan, kulturaun kadaanan, tinawid udan kesan, urnos kapyakan masakbayan, ituloy takon mabunan. Maginam, sikaw sa... Sauna babi dumaging isungacher. Ket idi chamon nan mananok at sa mangtod sa fingerlings at tilapia o John nimet nan kabailan ni nga mampatsaker tapno iti kastaket mayat nan apiton mi. Naadal mi ket panggep iti kas ano nga agtaraken ti fingerlings ti tilapia. Ket idi dimakkel damit mayat ti dimakkelanda ket nan ilako ani. Ket jay nan ilako ani nan share ani tan siyan tulagan ni tan association ni. Tatta ket adda ti naised mimet nga pilak ni we umuwi ni deposit nga kas naurnong ni we association. Burger tilapia kay kayat dagiyay ubing so ti pagbalbalon dagiyay apan ag-eskwela adu ti naitulong na kanyami imbes nga pan kami ag-market iti adayo nga paggapuan ti tilapia kas iti syudad ti Kalinga ket adda dagiyay na asideg nga taraken mi nga pag-alaan mi ti maisidami ken mailako mi ti daduma. So nga agyaman kami. Manyaman kami apo kabunyan, intud nun niliun na pilyan. Badangam kan sa laknibang, salunat ni kan masakbayan. Good morning to everyone. I am Hubert L. Patangi, Municipal Agriculturist of the Municipality of Tinglayan. The implementation of SAD was successful. The interventions given to the fisher folks because of the income harvested was increased to 5 to 10% of their harvest. We, the Office of the Municipal Agricultural Services, thanks to the SAD program.